अकीदे में क्यों नहीं तब्दीली हुई? अव्वल रोज से लेके आज तक अकीदा एक जैसा ही क्यों है? देखिए, अकायद जो होते हैं ना, ठीक है, अकायद हकायक होते हैं। अकायद को मानने का मतलब हकायक को मानना है। ठीक है ट्रुथ जी, और जो यूनिवर्सल रियलिटी, ट्रुथ, जो रियलिटी होती है, वो तब्दील नहीं होती। अच्छा ठीक ठीक है, है, वो तब्दील नहीं होती। जब हम किसी को इंसान मानते हैं तो अब ये नहीं हो सकता कि हम बोलें कि यार 50 साल पहले तो इंसान था, आज नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, रियलिटी और हकीकत जो होती है वो वैसी ही रहती है, वो ठीक, बदलती नहीं। ठीक ठीक है। अच्छा, अब अकीदे में जो तब्दीली है, मिसाल के तौर पे इस कायनात को खुदा ने बनाया, ठीक है, अब इसमें क्या तब्दीली आएगी? ठीक है। ठीक है, अल्लाह ताला की एक मखलूक फरिश्ते हैं, इसमें क्या तब्दीली आएगी? ठीक है। अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि लोगों ने मरने के बाद उठना है और खुदा की बारगाह में पेश होना है, ये अल्लाह ताला ने हमें खबर दे दी। अब इसके अंदर क्या तब्दीली आएगी कि ये वक़ूआ नहीं होगा, ये वाक़या पेश नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया है, अब जन्नत वजूद में है तो अब उसके अंदर क्या तब्दीली होगी कि गैर मौजूद हो जाएगी। तो लिहाजा जो अकायद हैं उनके अंदर तब्दीली यूँ नहीं हो सकती कि वो हकायक होते हैं जो नाकाबिले तब्दील होते हैं, जिनमें तब्दीली नहीं आती, और ना उनके अंदर जो है वो तब्दीली की कोई सूरत है कि जिनके बारे में खुदा ने फरमा दिया अब उसने बतौर हक के वैसे ही वकूअ पजीर होना है। तो लिहाजा अकायद के अंदर तब्दीली नहीं होती। हाँ, लोगों के मामूलात और मुआमलात के अंदर तब्दीली हो सकती है। वो ये हो सकता है एक ज़माने के अंदर लोग जो है वो कोई और तरह की रसूम व रवाज और कोई और तरह का तरीका इख्तियार करते, बाद में किसी और तरह का तरीका इख्तियार करते। हमारे अपनी आंखों के सामने एक चीज़ आती है कि एक ज़माने में लोग मुशक्क़त के आदी होते हैं, अगले ज़माने के अंदर जाके वो मुशक्क़त के आदी नहीं रहते, तना आसान हो जाती हैं। लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस थी वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म के मुताबिक वो सारी की सारी जान के उनको स्पेसिफाई कर दिया कि जिस वक्त तक जिस तरह की तब्दीलियां इंसानी मिजाजों और मुआशरों और शऊर के अंदर आनी थी, अल्लाह ताला ने उस पीरियड के एतबार से अहकाम अता फरमा दिए। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जब एक और ड्यूरेशन गुजरा और एक और इंसानियत के ऊपर जो है वो दौर गुजर गया, अब उसके एतबार से जो तब्दीलियां अल्लाह ताला ने उसके एतबार से अहकाम दे दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद अब जो तब्दीलियां हैं, उस वक्त जो इंसानी शऊर ने अपने जिस पुख्तगी को पहुंचना था वो उस पुख्तगी को पहुंच गया। अब उसके बाद जो तब्दीलियां हैं वो सारी की सारी तब्दीलियां मादियात के अंदर हैं। चीज़ों के अंदर कुछ तब्दीलियां तो हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं कि जिन खूबियों के ऊपर या जिन कमालात के ऊपर या जिन अकली जहानतों के ऊपर इंसान की मुआशरती ज़िंदगी का वजूद है और उसकी अखलाकी ज़िंदगी का वजूद है, वो जिस नहज पे आज से 1500 साल पहले थी आज भी वही है। आपको 1500 साल पहले 1400 साल पहले की जो हमारे सलफ सालिहीन बुजुर्गाने दीन हैं, जो उनके इज्तिहादात मिलेंगे, जो उनकी सोच की बुलंदी मिलेगी, जो उनकी सोच के अंदर तनव्वु और वैरायटी मिलेगी, जिस वुसअत के साथ दुनिया को वो देखते समझते और उसके हल पेश करते थे वो मिलेंगे आपको। वो वाला शऊर ही आज तक कंटिन्यू चलता आएगा, यानी फी नफ्सी ही शऊर वही है। हम मसाइल नए से नए आ रहे हैं तो उसके मुताबिक हल किए जा रहे हैं, मुसलसल उसके मुताबिक हल किए जा रहे हैं। थोड़ी सी सब तिश्नगी रह गई। आपने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दीन भी इस्लाम था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन भी इस्लाम, हज़रत याकूब, इस्माइल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब इन तमाम लोगों का दीन इस्लाम था, हमारा भी दीन इस्लाम है, तो फिर फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क वही है जो अभी मैंने जैसे जवाब के अंदर भी मैंने अर्ज़ किया है कि इंसानी शऊर जो है इसके अदवार मुख्तलिफ होते रहे। ठीक है। एक यूँ कह ले कि एक वो ज़माना जिसे पत्थर का ज़माना कहा जाता है। ठीक है, हमारा पत्थर का ज़माना कहना मुराद ये है कि जो चीज़ें वजूद में आना शुरू हुई, मकानात का बनना, साइंटिफिक चीज़, उनसे पहले की बात है। ठीक है, हम उस माना के एतबार से कहते। अच्छा, उसके बाद जो दीगर अदवार आए उनके अंदर इंसानी शऊर की हैसियत कुछ और तरह की रही। तो अब हुआ ये कि जो तमाम दीनों के दरमियान एक वजह इश्तिराक है, मुश्तरक चीज़ें, एक वजह इख्तिलाफ है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें। जो मुश्तरक चीज़ें हैं वो क्या हैं? नंबर एक तो अकायद है। अकायद जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए वही अकायद हमें दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम के दीन के अकायद में और हमारे दीन के अकायद के अंदर कोई फ़र्क नहीं।
اللہ یہ کہ کچھ چیزیں ظاہر وہ ہوئیں کہ جو اس وقت جن کا ظہور نہیں تھا. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو یہ عقیدہ ان کے سامنے نہیں بیان کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن فی نفسہ ہی اپنی حقیقت کے اندر تو یہی تھا نا کہ آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بننا تھا. تو عقیدوں کے اندر تو اصلاً کوئی اختلاف نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا. توحید الہی, ربوبیت الہی, اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا, اس کا صفات سے متصف ہونا, جنت اور جہنم کے متعلق, آخرت کے متعلق, خدا کے پیغمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے, عقیدے کی نوعیت یہ رہی. اچھا, اب دوسرے نمبر پہ تھے احکام. احکام کے جسے شریعت کہا جاتا ہے. شریعت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑا واضح طور پہ فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا. تو یہ جو ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائے, اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کے لیے دوسری شریعت بنائی, تیسرے کے لیے تیسری شریعت بنائی. اسی طرح فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ, سبحان اللہ, ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ بنایا جس کی وہ پیروی کرنے والا, جس کے پیچھے وہ چلنے والا. اس لیے جو احکام شریعت ہیں فرق ان کے اندر آیا. اب وہ کیسے؟ احکام شریعت کیا ہیں؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طرح قربانی کے احکام ہیں, دیگر کاروبار اور معاملات کے احکام ہو سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. یہاں فرق ہے, ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن پچھلے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں تھیں ان کے 5 نمازیں فرض نہیں تھی ان کے اوپر. اچھا, زکوٰۃ کا ہمارا نصاب 2.5% ہے, یعنی 100 میں سے 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی. لیکن پچھلے نبیوں کے اندر کیا طریقہ تھا؟ زکوٰۃ کا حکم تو ان کے اندر بھی تھا, لیکن اس کی جو مقدار ہے زکوٰۃ کی وہ کچھ اور بنتی ہوگی. اچھا, روزے ہمارے اوپر بھی فرض ہیں, پچھلی امتوں بھی فرض تھے. قرآن مجید کے اندر یہ کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پہ ایسے ہی فرض کیے جیسے تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے. لیکن ان کے روزے 10 تھے, 20 تھے, 30 تھے, 40 تھے, رمضان کے تھے, شوال کے تھے, کس مہینے کے تھے, وہ مختلف ہو گیا. تو جو شرائع میں اختلاف ہے, جو شریعتوں میں اختلاف ہے, جو مختلف دینوں کے اندر اختلاف ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے احکام اور تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے احکام اور تھے, وہ اختلاف ان شرعی احکام میں ہے. نمازوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے, نمازوں کی اوقات میں ہو سکتا ہے, زکوٰۃ کی مقدار میں ہو سکتا ہے, حج ہو سکتا ہے, کسی پہ فرض ہو, کسی پہ اس کے حوالے سے کوئی دوسرا حکم ہو. اسی طرح روزوں کے حوالے سے ڈیفرنس ہو سکتا ہے. اسی طرح قربانی کے معاملات, تو اب یہ بائبل وغیرہ کو دیکھیں جو آج کل بائبل کے نام سے ملتی ہیں, اب اس میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو قربانی کے احکام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. قربانی کے احکام, قربانی کرنے والے ربیین کی ذمہ داریاں, اس کے خاندان تھے, ان کے پاس ذمہ داری ہوتی تھی, قربانی کرنے کا طریقہ ہوتا تھا, وہ سارے احکام جدا ہیں. اسی طرح مال غنیمت کے حوالے سے حدیث میں ہے کہ فرق ہوتا تھا. اسی طرح گناہوں کی سزاؤں کے اندر فرق ہوتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ رجم ان میں بھی تھا, ہمارے دین کے اندر بھی ہے, ٹھیک ہے. رجم کی سزا جو ہے یہ تورات کے اندر بھی تھی, اور رجم کی سزا جو ہے نا ہمارے دین کے اندر بھی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اور کئی احکام ہیں کہ جو ان کے ہیں ہمارے نہیں, جو ہمارے ہیں وہ ان کے نہیں. تو جو فرق کی صورت ہے, نمبر 1 وہ عقائد میں نہیں, نمبر 2 وہ اخلاقیات میں نہیں. حسن اخلاق کا حکم ہمیشہ سے ہے, سچ بولنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا, عفو درگزر سے کام لینا اور ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ وہ احکام ہے جو ہمیشہ سے چلتے آئیں. دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ